Greetings. I want to do this broadcast in my language. The one I just did in the English concerning the target of the TBC admin, how they want to gather 1 billion people to make them rich, and how I saw the truth in it, that it is true. So this TBC broadcast concerning that. So I want to broadcast in my language. Medo benemi du konye metowe ame yuke blona fegbe amuganu to metowe eke Ghana tolo yebe Volta region kakemia denyi gbanto o yebe Western Togoland na nyanye mano gbolo gasi agame bele be mi apete mi anyabe Western Togoland to mi nya ta ma gbolo nya le mi achebe de egbe me mi achebe gbe hwasi mi achebe de egbe anye gbe hwasi nye gbe veve TBC nous quand il y a TBC, j'ai bien pété mignon. TBC, des billions coins. Et il y a un mojiga, un bel féminin qui a un zigédé. Zigédé. C'est mille nous faut bérer. Moi, je me remets 5 ans pour. Moi, il y a 15 zigbanto, on a mis les clips pour bérer. Et il y a un zigbanto, boss, c'est TBC. T'as un 5 qui m'a donné le TBC là. Elle me dit TBC comme vide. Apparemment, il y a un toji. Ayata. TBC ya kwere ya nye mojiga moji ya le tani mema felen la siwa ocheni ebe evu ebe wallet alo ebe jira do pe dare moji a do kuma dele enu ke sunbe ga mema fela aya kuma dele tonye me moji ko akodu dawe alo no ha be afelen le gbonya ha wa dele moji ko akodu da ako enye emorenu nous avons abrochi courage ne fait novi abrochi ko be adu gara we po me ko ganto ko do ra ore moji ko akweto ya ko do ra fo aba hore sigbe ko kelele ko chele e keche moji ko ni moji ko le nye moji ga ozan e ya moji ko nyu ta fi fla kelela ni nye be novi de be o ihin adela wate ne kimi ko ga de lesi alo novi be afle ni novi he be afle ni novi sila wate bi ebe moji ga kelela sinilo ma couple le gbowe ni le ache si le gomo se susi la ni couple ta nu la ga ya onyu ga do ya onyu kun ko be dodo yin be de mi a me billion de ni ko ku mi anu ni o de mi chokororo ku ni a dada me ni o wa mi ni a ni kesimoto ni a ni gato di nya te fe be dodo o ge ho ware enya le ma enye me po be le me ni mi time ku be dodo le me enye be dans là et nous on va s'y coco TBC coin de cabas sur pour là et y a million betaga million ameni et que me nyabe me le chesi me le chesi alo no le mi asi kora chela ma no bobo rebe na dede na couple no kelo o pe dunde o po be duma yima nya fele na ode o ko ko ba more nu na we be pele viere kori ni o na we pi asina ge gbolo mena abedi at least pele viere de sera fa ko he pele de wa na we ni pele $2 la farika ko yedi wa na coin de ka ni pele $1 ala fa vedi wa na coin amebe ni pele $1 ala fa ton de wa na coin amaton ta na ko coin amaton ke mi o na we asi ko hode ele nene elle million betaga million wa me ni bete fa ton sikene cheche le mo afa ten ko fa lake ak admi ele ho be di bia wa kesno ta gbagba maje tare ya ko e mo re sere nu ke wa to dodo ke wa plus su be ebe taro jinu wa va me be wa tin do to ga dada ko do me la e atara e ko dodo re sere fo ko dodo la gbagba re sere fo ko me je be la ni awo be la wa tin dogo cho ko dodo la me if la mi chebe ne we ko $100 ko ya ba po alo ko betaga lo farika pe ko ya po ya o na we betaga million ameni no vini wa ten de ne no visiba kaka mere ya lebe ibe ya we
nínú we ata nu ke me die machine ago nyebe de yi kele me de nyime nyane nyebe wa kana bonus o tu vivie kabado ele feke gbon me ele ti ben ke gbon to de be nu de o le bonus ke na tu vivie o be Christmas bonus ta me di be o che na ja agbana po be bonus e kele de iche ipo de ne me ten ko ele ga fo ke mo nyanya ten ka wa ka po ya do me wa ka ba na ka ke ma ba de o ta me di be na ja agbana ha do don le ga fo ke me nyin to ke me na fide nche me ne me nya me to me nyuro mo no ka nya o me ka ka vie ke me nya chun pele nu ike ke me po chun ele hi me ko je tv si gome so gome je ka ba do flari nu ike me le ko ko tv si ni fi me na me blo de bi no ko de fi me na me blo e bi ya ja agbani ya de o cho ha dada me le kike me godo ni ba mere bi ya ja agbani ya de o cho ha dada me bo da be nya te fe ya ka ke fi sunu mi no de ele ke me lo ba gbagba jeje po la me po be nya te fe yin ya ala bana nu kata anya ne o ma ka ko bonus nya kele ko ve ka ko ja agbadi ka ko bonus nya ko be ba ko deme ala bana po be matin de ga apele nu kele de ka me wo ko kele me wo e ka me la so wa tin play o ta o ko bonus nya deme be de ni play de man na bonus play ni play de man na bonus play ala be ame gban to mi to ho play de o jire na o de asibobo enu e we metin play ga popo mamo time ko no tukutukutuku re na si bobo ere o metin play o ifi edu asi ho me ka ko pobo ere we ma o che metin play la si ho kele mo ta ni o we press be o che wa tin po e de e mo kinu e la be na yo du be ni o de o che wa dada metala e mo kinu he wa to ko o che wa tin po de la e ya ko ke to le ji de billion point site e ji de kringe back office ji tuma na sign up ni sign up de na he o be wallet fee ni he wallet fee e ba ko Jagwana register wallet fee na register wallet le tbc009.net ni wa body Jagwana ba pele ndede Jagwa di dollar lo fa ka lo dollar lo fa be na ba pele na ba ko deme ne ele didi be apele jeri watin na manya ne we ande watin contact me Senior Freeman at gmail.com seniorfreeman@gmail.com ni watin a contact me allo WhatsApp ni chere 054 84 64 787 ni le didi bi apele watin a na manya ame u bo le jajira zan ake do komedi ma de dispona be te fere sere ke le ke tera mere un ke bo bele sikole jagba na apele lesi mene nyi jin ni che mele jira ni che matin jira na we ya gake jagbare jagbagba te fere sere ke le du kore sere me hele le mi abe gbe dodo yin gba kele jire hoyo afala uyo ohwe yo keje binu to me yo togo duo me nto yo ni ame ke nya nko nyi se ke mi nya be yo duo gbe ya ke nya nko nyi se ko ni jagba na ku dire tv sikele ji egbe ni na jagbare na di de kode wallet we me ekwa nde ka hele nwe nye be de mo ji ga enyu ne phone we he bukura jeri number ke wa ko wi o yu be password no nya le tawo me kwe fo te press re do wa wi ti afito ma ten fila so afi fi afito ne fila so nye be enya number we ke he wa ko wi ya ko fingo fi afito ten fila ga ke ya ni ba ye kro ma nya be galaso o galaso e galaso esinyama ta enyu enu gala de enyu tv si de enyu e mo ji ga gala de enyu o me gbo koro mi gbe ho akono yi am sama nya be de e cho gar ko to kuma ba yo fi afito me gba nya gbo azon vele de examen ni bi apele nu che wa apele nu kule ni no vinya le wu ya ko mi apele nu nya wa transaction de sere ge like pa asi chala we businessman we ni ami yo keke diablo chipri to we eno kala nyu na mi TBC cryptocurrency kala enyu be ni no mi asi na transaction international transaction ta alo beta be transaction ta la enyu be TBC ne na suwe ala bana ni ide international ni ide America la wazan TBC ni va Ghana wazan TBC ni ide Philippines wazan TBC ni Nigeria wazan TBC the whole world here me believe of it wazan TBC le jogwe le sare jike ewe anya le ko wazan TBC ta enye me ko be no onyo susu card mi he convert o bo susu de tout ta me ko bo la gbagba de sare je be no de mi na le na mi polero na mi le no ko la si ebe donc ko jibe TBC afisa afike yi TBC e ya ko attendre le gamon gagnant o me akpe